So natay problem diri sa Carnot cycle. So a Carnot engine operating between 775 Kelvin and 305 Kelvin produces 54 kilojoules of work. So determine the QA, which is the heat added, delta S, which is a change of entropy during the heat rejection, and C, which is the E, ang efficiency. So natay temperature 1 nga 775 Kelvin. So man ni atubot na given. So atong temperature 1 is 775 Kelvin. Nya natay temperature 3 kaya atong atong temperature 1 ug temperature 2 is equal man. So atong temperature 3 ug temperature 4 is equal pod. So atong T3 is 305 Kelvin. So natay work nga 54 kilojoules. So magdrawing ta diri T is diagram. So naatay temperature 1 diri temperature 1 nga ni-expand siya padong sa temperature 2 may expansion nya from 2 to 3 mag-involve siya entropy tungod sa expansion sa constant entropy nato. So from 3 to 4, so diri sa 3 to 4 isang cold temperature nato, kay diri sa 1 and 2 is ang heat expansion ni para sa high temperature. So padung diri sa 3 to 4 is ang cold temperature niya. So from 4 to 1 is decompressed ang entropy padung sa iya original state niya diri So ang usa nato makuha ang QE ato sa kuhaon ang efficiency. So sa naman tay formula sa efficiency, which is kadtong temperature 1 or ang high temperature minus temperature 3, which is the low temperature, over temperature 1 which is the high temperature, equals, so atong temperature 1 nato is 775 Kelvin. Minusan nato siya sa atong temperature 3, which is ang ato low temperature na 305 Kelvin nya over 775 Kelvin equals, so ato i-calculate. So 775 minus 305 over 775. So run off na to. So 0.6065. So 0.6065 or 60.65%. So nanatay value sa manatay value sa efficiency. So di ba natay formula pod nga efficiency equals work over QA. So what tay QA, so tagas multiply gawas nato ang QA kay QA ato gipangita equals naman tay work, which is 54 kilojoules. So work nato over efficiency
equal sa atong work na to is 54 kilojoules over sa ato efficiency which is 0.6065. So mo na ni. So answer ani, so Q, so 54 over 0.6065 equals 89.04 kilojoules. So answer ani is 89.04 kilojoules. So sunod nato pangitaon is ang delta S ang atong change in entropy during heat rejection. So may nako naman nato ang heat added nato no. So ang ato na sa kuwaon is ang atong heat rejected. So ang heat rejected makuha ra nato siya. So sabi na ni, so ang heat rejected makuha ra nato siya, di ba natay formula nga sa nga work equals QA minus QR. So QR ang wa nato, so pwede ra man nato ni makaltik pero ato lang siya pero igawas na to. So ang QR na naman tay work, so Q heat rejected to pangita, so QA minus atong work na to equals, so atong heat added na to is mo na 89.04 minus na to sa 54 na to nga work, so equals, so 54 89.04 minus 54. So answer ana is 35.04. Heat rejected man, so negative. So negative 35.04 kilojoules. So ang giingon man diri is heat rejection, change of entropy during heat rejections, which is ang diri so at di ba natay formula sa entropy is delta S. So from kanya 3 to 4, so equals heat rejected nato, heat rejected over temperature 3. Kay ang sa kuan man heat rejection man during heat rejection. So equals atong heat rejected is negative 35.04 over 305. Atong temperature 3 is atong low temperature is 305 Kelvin. So ang unit aning heat rejected na to is kilojoules ni kani is Kelvin. So answer ani, so ato i-calculate negative 35.04 over 305 is equals to negative 0.115. So negative 0.115 kilojoules per Kelvin. Answer na to. So diba pangayo man sa diri ang efficiency. So nakuha naman natong efficiency which is kani is equal to 60.65%. So atong efficiency is equals to 60.65%. So
Muna ni nakuha na nato tanan. Ang efficiency, ang heat rejection, during heat rejection muna ni atong heat added which is kani